Potong rambut. Bisa jadi yang dekat. Carane iki dapete perane jam piro? Carane. Subuh. Nyusulan ya. Kapan kopi ya, kopi gede gitu. Cok. Mau apa sih kita sore? Kita tuh orang gebiduan ta penyanyi siji wadon. Ora soalnya enak oh ya wes. Kare wong lanang-lanang iki. Wong lanang-lanang. Share apa lah. Akade pragat jam piro sih? Durung akad kan durung kan? Ya, sekali.